Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Stianise dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 28. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang job application letter atau yang biasa disebut dengan surat lamaran pekerjaan. Apa saja yang akan saya jelaskan di video kali ini? Langsung saja simak videonya. Application letter atau surat lamaran pekerjaan. Application letter dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, definition. Yang kedua, purpose. Yang ketiga, structure. Yang keempat, example atau contoh. Definition. Definition of job application letter. Job application letter means a job application letter sent by job applicants to companies or workplaces that require these vacancies. The purpose of reading a job application letter is to get an interview opportunity. Therefore, to get an interview call, pay attention to the things needed in reading a job application letter. Atau pengertian job application letter. Job application letter berarti surat lamaran kerja yang dikirim pelamar kerja kepada perusahaan atau tempat kerja yang membutuhkan lowongan tersebut. Tujuan menulis job application letter adalah untuk mendapatkan kesempatan interview. Maka dari itu, untuk mendapatkan panggilan interview, perhatikan hal-hal yang diperlukan dalam menulis surat lamaran kerja. Purpose. The objective of an application letter is to attract the attention of an employer. It acts as a cover letter for your resume and should provide enough personal information to convince the reader to grant you an interview. The qualifications you provide a potential employer should be included on your resume. Tujuan dari surat lamaran adalah untuk menarik perhatian pemberi kerja. Ini bertindak sebagai surat lamaran untuk resume Anda dan harus memberikan informasi pribadi yang cukup untuk meyakinkan pembaca untuk memberi Anda wawancara. Kualifikasi yang Anda berikan kepada calon pemberi kerja harus disertakan dalam resume Anda. Structure job application letter. Berikut struktur pembuatan surat lamaran kerja atau job application letter. Yang pertama, heading atau kepala surat. Yang kedua, your name, email, dan address. Yang ketiga, date, the hiring manager. Yang keempat, nama perusahaan yang dilamar, alamat, dan email. Yang kelima, salutation. Yang keenam, opening paragraph atau paragraf pembuka yang menyebutkan posisi, apa dan di mana kamu mendapat informasi pekerjaan tersebut. Yang ketujuh, body paragraph atau isi paragraf yang menjelaskan bagaimana kamu dapat mengisi posisi yang dibutuhkan. Dalam body paragraph, seorang pelamar kerja dapat menuliskan hal-hal secara detail, namun tetap relevan dengan pengalaman dan pencapaianmu. Yang kelima, closing paragraph atau paragraf penutup yang berisi ucapan terima kasih, penawaran, serta ajakan agar pihak yang berwenang dalam memberi informasi lebih lanjut. Yang kesembilan, complimentary clause. Yang kesepuluh, signature. Berikutnya, yang terakhir adalah example atau contoh dari application letter. Roseli Damayanti S. Hum, Jalan Virgo, nomor 000, Jakarta Selatan 00000, telepon 081000000. Roseli, email xdz.com. Jakarta, Desember 31, 2011. HR Departemen SD Inovasi Usaha Lestari, Jalan Kalibata Tenggara, nomor 00I, Jakarta 00000. Dear Sir, Madam, I would like to apply for the post of librarian which you have advertised in Compass on December 31, 2011. I believe I meet all the requirements listed in your advertisement as a recent college graduate in library science from Gadjah Mada. I have great knowledge regarding all aspects of library management, including cataloging and indexing.
For your forthcoming consideration, I have good command of English as well as computer and internet. I am hardworking, detail-oriented, and able to work under pressure as individual as well as in them. Thank you very much for your attention. I am looking forward to hearing from you soon. Sincerely, Roseli Damayanti, SHM. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.